Good morning mga kaaro. At walay lima jay sekretary na bugo si ato may kan Jojo. Jojo. Walay ana puntan cellphone niya A55 Samsung A55 navy blue, black pieces. ano to? Apa tag na 6:30 AM Karuman, Kabuson. Yan Karuman. Arapia Gospel. Natan walay reward. No i-file da ikin mo. Walay reward kakaro ka barangay no. Walay akadok no walay nalbuyo, walay ikinyulat siya jada barangay Palaris, jada kidi kagawa jiri Tulagan. Awi yulad jata walay reward to tag amon lamang nagamit tan ya cellphone ang galo ikinyunit yun ta aditikta ya darap na gaspil apatag may cellphone kakaaro ka barangay no video talboy adugdug yo saragton ikinut barangay o di marada sekretary para hindi maluan daya o jad chaklag abong ko jada pagsulingan subdivision hindi kagawa jiri Tulagan no sa pamayakal mo kakaro di kakasi kami na nayari kasi mahalaga may jada bro walay mahalagan dokumen ya akakindiban akasib ada profile to kayan kumon o kian o susupaman so kian akadugtong pakikina pero walay reward to. Salamat kabaranggayan kakaaro. Sige, salamat. Salamat.